बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराकरम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खिदमत में सियाचिन ग्यारी से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त शुहदाए ग्यारी को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। यहाँ पर ठीक 11 साल पहले 7 अप्रैल 2012 को यहाँ पर एक अनोखनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में तकरीबन कोई 122 या 23 के करीब जो सिविलियन और आर्मी जो लोग हैं वो यहाँ पर शहीद हुए थे। तो इस वाक़े की आप यूं कह सकते हैं कि ऐनी शाहिद टीचर है मोहम्मद इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो उन लोगों में शामिल है जो पहले रेस्क्यू के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो हम इनसे बात करते हैं कि इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया आपकी वक्त का, कि पहले तो हमें ज़रा ये वाक़या बता दें कि हुआ क्या था, आपको कैसे इत्तला मिली थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन साहब। ये वाक़या जब रोनुमा हुआ 2012 को 7 अप्रैल को, चूँकि हमारा इस एरिया में पूरा काश्तकारी का सीज़न होता है, तो तमाम लोग काश्तकारी के लिए निकले हुए थे। इतने में हमें फ़ौज की यहाँ पर गाड़ियों की आमद रफ्त बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ चलना शुरू हो गए गोमा से ग्यारी की तरफ। तो हमारे उस वक़्त के जो नोमी गिरामी शख्स अब्दुर्रहमान अब्दू तमगाई शुजात, तो मैं उसके पास बैठा हुआ था। उसने कहा, यार कोई ग्यारी में कोई हादसा हुआ है जिसकी वजह से ये लोग गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आगे मूवमेंट कर रहे हैं। तो हमें पता चला कि ग्यारी का जो कैम्प है वो एवलांच के अंदर आकर उस रात को, यानी 6 अप्रैल के रात को वो मुकम्मल ख़त्म हो चुका है। तो चूँकि हम लोगों के साथ ये एवलांच का जो वास्ता है ना, वो हमेशा हमारे साथ होते रहते हैं, क्योंकि हम भी हमारी जो ग्यारी हुआ, चूनिंग हुआ, इन सेक्टर में हम लोग जाते रहते हैं, हमारे लोग भी जाते रहते हैं। तो जब इस तरह के कोई हादसा होते हैं तो अगर फ़ौरन वहाँ रेस्क्यू के लिए पहुँच जाए तो उस आदमी के जो है ना, वो जो दबे लोग को हम निकाल सकते हैं, यानी बच जाने की चांसेस है। तो इस हवाले से फिर हमने सब ने वहाँ मस्जिद पे ऐलान कराया कि ऊपर एवलांच आया है, लिहाजा हम सबको फ़ौरन ग्यारी पहुँचने की ज़रूरत है। तो इतने में तमाम लोगों ने अपनी काश्तकारी छोड़कर, जो हमारी औजार थे उसी खेतों में छोड़ के, तमाम जवान बूढ़े सब गोमा वाले फ़ौरन यहाँ जाए हादसा पे पहुँचा। तो जब यहाँ पहुँचे तो हम हैरान रह गए कि हमारा अबादुल अबाद रहने वाला ये आबादी, जहाँ पर फ़ौज आने से पहले हमारे यहाँ मकानात थे, हम लोग गर्मियों में यहाँ आके बसते रहे हैं, मसाजिद था और एक खूबसूरत प्ले ग्राउंड थे जहाँ पर हमारे बच्चे खेलते थे। जब हम यहाँ पहुँचे तो हम अपने आप से ये सवाल कर रहे थे कि हम कहाँ पहुँचे हैं, ये क्या हुआ है। मुकम्मल तौर पर जो हम नक्शा है वो बिल्कुल चेंज हुआ था। हम ख़ुद अपने आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे कि यार ये ग्यारी का जगह है या कोई और जगह है। तो पता चला कि एक ऐसा ख़तरनाक, एक ऐसी आफत जो हमारे पास आए थे कि ना सिर्फ फ़ौज अफवाज पाकिस्तान के 140 जवान शहीद नहीं हुए, बल्कि उनके माल, उनकी जितने भी चीज़ें यहाँ मौजूद थी, यहाँ तक कि गोमा वालों के हमारे अपने माल मवेशियाँ जो उस वक़्त यहाँ पर चल रहे थे, वो सब के सब दब चुके थे। और हमें एहसास ही नहीं हो रहा था कि ये हमारा ग्यारी का पुराना हमारा एरिया है, जो कैम्प है। तो मुकम्मल तौर पर पत्थरों से और मुकम्मल तौर पर बर्फ़ से इस तरह ढक गया था कि हम पहचाने नहीं जा रहे थे। फिर भी हमने, चूँकि जो गोमा से लेकर आए हुए हमारा रेस्क्यू के लिए जो फौरी तौर पर हमारे पास अवेलेबल चीज़ें थी, मसलन बेलचे वगैरह, कुदाल वगैरह, हम सब ला के ले आए थे। हमने कोशिश की कहीं पर से उसको खोदने की कोशिश किया, उस जगह को तयन करने की कोशिश की कि अफवाज पाकिस्तान, क्योंकि हमें पहले पता था कि उनकी लिविंग कहाँ है, उनके सामान कहाँ होते हैं। तो हमने अंदाज़े के तहत वहाँ काम शुरू किया। फिर वो 8 तारीख का शाम तक हम काम किए, अफवाज पाकिस्तान में किया, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चला। फिर अगले दिन हमारे तमाम लोग, फिर पूरा वैली के लोग, इवन हपलू गांछे से भी लोग यहाँ पर रेस्क्यू के लिए, जहाँ जहाँ ये आवाज़ वहाँ तक पहुँची, लोगों ने यहाँ रेस्क्यू के लिए यहाँ आया। बहुत सारे लोग भी आए, फिर अफवाज पाकिस्तान भी था। इस मौके पर उसी दिन यानी 8 तारीख को हमारा उस वक़्त के जो वज़ीर आला है सैयद मेहदी शाह साहब, वो भी यहाँ तशरीफ़ लाए थे और उसके साथ अफसर जनरल भी तशरीफ़ लाए थे। फिर तमाम लोग यहाँ रेस्क्यू करने की कोशिश की, मगर 2 दिन मुसलसल काम करने के बाद हमें 1% भी हमें कोई चांस नज़र नहीं आया। फिर उस वक़्त के अफसर जनरल अकरमुल हक साहब ने तमाम लोगों को बुलाया,
اور پھر ہم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ آپ نے اپنا جو انٹرسٹ ہے افواج پاکستان کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ، اس نیشن کے ساتھ آپ کا جو والہانہ محبت کا اظہار آپ نے پیش کیا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ انسانی بس کی بات نہیں تھی، اور تقریباً اس وقت 300 فٹ اس کی لمبائی اور تقریباً 2 کلومیٹر اس کی چوڑائی تھی جو ایولانچ آئے تھے، تو وہ ہماری انسانی ہاتھوں کی بس کی بات نہیں تھی۔ تو کسی ڈیتھ باڈی کو ریکور کرنے میں، 1 یا 2 باڈی کو ریکور کرنے میں آپ لوگ کامیاب ہوئے تھے؟ نہیں سر، نہیں ہوا، اس وقت کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ تو اس وقت تو اتنی زیادہ ادھر برف پڑی تھی کہ وہ ہمارے کلچے، اپنا بیلچے سے یا ہمارے ہاتھ سے، انسانی ہاتھ سے وہ ریکور نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے لیے ہیوی مشینری کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتے تھے۔ تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے پبلک کو اس شکریہ کے ساتھ ہم ان کو فارغ کریں گے کہ اگر ان کی ضرورت پڑی تو ہم دوبارہ ان کو بلا لیں گے۔ تو اس کے بعد پھر افواج پاکستان نے اس وقت کے سپہ سالار جنرل کیانی کی ولولہ انگیز قیادت میں انہوں نے یہاں پر ایک عزم کا اظہار کیا کہ میں دنیا کے کونا کونا کہیں پر بھی جانا پڑا تو میں جاؤں گا، لیکن میں اپنے شہداء کو یہاں سے نکال کے بغیر نہیں رہوں گا۔ یہی مصمم ارادہ لے کر افواج پاکستان نے یہاں پر ریسکیو کا آغاز کیا، اور مسلسل 1.5-2 سال مسلسل کر کے انہوں نے تمام شہداء کے جو ڈیڈ باڈی ہے وہ یہاں سے ریسکیو کیا۔ اور اس کے بعد ہر سال 7 اپریل کو تمام لوگ افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں آتے رہتے ہیں۔ اور آج بھی میں بحیثیت ہیڈ ماسٹر ہائی اسکول سے سبترو اپنے بچوں کے ساتھ افواج پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میرے اساتذہ کے ساتھ میں یہاں آیا ہوا ہوں۔ اور جب تک ہمارے جسم میں روح موجود ہے، ہم افواج پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے اور عزم کا اعادہ کریں۔ جب آپ آتے ہیں تو آپ کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ جب ہم یہاں آتے ہیں تو ہمارے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں، اور اس ملک سے، اس افواج پاکستان سے ہماری محبت مزید بڑھ جاتی ہے، اور ہم اپنے بچوں کو جا کے بتاتے ہیں کہ دیکھو آپ یہاں پڑھ رہے ہیں آرام سے، اور آپ کی حفاظت کے لیے افواج پاکستان اس مشکل گھڑی میں بھی وہ چاق و چوبند کھڑے ہیں۔ ہمارے ایمان اور ہمارے ملک سے والہانہ محبت مزید بڑھ جاتے ہیں، اور یہی جذبہ لے کر جا کر ہم اسکول میں اپنے بچوں کو یہی ٹیچ کرتے ہیں کہ آپ نے بھی اس ملک کی خدمت میں کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑنا ہے، آپ نے بھی افواج پاکستان میں شامل ہو کر اپنی خدمات دینا ہے۔ اور ہم اپنی پبلک کو بھی یہی کہتے ہیں کہ جب بھی فوج کو ہماری ضرورت ہوگی ہم تیار ہیں، اور آئندہ بھی ہم تیار ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ اسماعیل صاحب، آپ نے اسماعیل صاحب کی گفتگو سنی کہ یہ پاک فوج کے ساتھ مدد دینے کے لیے کسی بھی ضرورت کے وقت ان کو ہر قسم کی مدد دینے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے فدا حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔